मॉर्निंग समस्त को आज हूँ संडे आज आम हठात प्लान है भोजी कर बाहर को तो ये बहुत लेट हो गला तो घर आम भात डाली करके नौचु आम घर बाहर 11टार आम घर 20 किलोमीटर तो भात डाली तो नौचु देखा जाऊ ये पहुँचला पर जहाँ हम तो ये आसिक आम पहुँची गलु we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. आइडे देखो केते बढ़िया जगह है छी आमा भीतर को जीवानी सब पानी काठ आनी ने तो आनी थाई तो क्या करते कि खटा हेडू ताको मागवा कि हाँ क्या हला मागवा भूषण पत्र टे गोटे डाल पलैले भूषण टिके दियो ना मागुनी क्या भूषण पत्र आम मागिक आने एवं आमर चली चूल्ही जलैवा कार्यक्रम ଏବେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁ ଚପ୍ ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଧେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. बापा एठी बसिकी गपसप करूଛନ୍ତି तांकु जणे पर जणे सांग मिल जाउଛନ୍ତି कथबार्ता होगापी तो से टोटाली बोरिंग ना आम कर रोसे तो आम खाइबू चिकेन पकोड़ा सब रोसे सरला आम ए बाहर बुली मटन होची मटन हवा भितर आम बुलिकी आसिले खाइबू तो चलतु देखा केमी कौन सबुआड़े होती मस्त लगुच पूरा जगह जदि कहीं भोजी करने चाहूँगी ताहले थे भी आसिक करंतु बहुत सुंदर जगह बहुत भल लगे मत तो बहुत बढ़िया लगिला ये ऊपर बस ऊपर टोटाल व्यू देखिपारे ये छोट छुआ खेलने भी होती एबे आम बोलिया सरीगला तो आम जाऊँ ए खाइबू टाइम भी होगला 3टा तो खाई सारा पुणी आम जीवु घर को बाबा पूरा वेटिंग रे अच्छे आमको बसी गोड़ हाथ लंबेगी मटन केते बढ़िया है देखा जाउची हमर एबे दिग देखा होची तापर देखिया जो देखा
ତାପରେ ଖିଆଯିବ ଦିଗ ଅନୁସାରେ କହିନି କି ହାଁ ଏପଟେ ଖାଅ ନା like a bird on a tree. I'm just sitting here. ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଭାତ ଡାଲି ଟମାଟୋ ଖଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ମଟନ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଖାଇକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଗଲେଣି ମୁଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି କେତେ ଖାଉଛି We can sit together. It's so beautiful. ଖାଇଛ ସାରିଛ ନା You and me meant to be the great outdoors, forever free. ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାସୁ Sometimes you need to go. ଏବେ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଏ କାର୍ଟା ଏଠି ଅଛି ତ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ନେବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକକୁ ତ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମିଳିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆମର ବାହାର କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ In the great outdoors. ହେଇଗଲା ଆମ କାର୍ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ In the great outdoors, forever free. ଏବେ ହେଉଛି ଏ ଟାଇମ୍ 5:10 ଆଉ ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛୁ ଯଦି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।